Većina baštovana veruje da direktno hrani biljke. U stvarnosti, biljke gotovo nikada ne uzimaju hranljive materije direktno iz zemlje. Između biljke i zemlje postoji jedan složen, živi sistem koji se zove mikrobiološka mreža tla. I upravo taj sistem odlučuje da li će biljka samo preživeti ili će dati stabilan rod. U nauci prostor oko korena biljke naziva se rizosfera. To je zona u kojoj biljka, mikroorganizmi i zemljište neprestano razmenjuju materiju i energiju među sobom. U toj zoni se odvija većina procesa vezanih za samu ishranu biljke. Ako taj sistem ne funkcioniše, nijedno đubrivo ne može da nadoknadi taj problem. Ključni činioci simbioze zdravog tla jesu bakterije i gljive. I zato je važno da na početku odmah razjasnimo jednu važnu stvar. Ovo nije priča o dobrim i lošim mikroorganizmima. Bakterije nisu problem, niti su gljive čarobno rešenje. Suština zdravog tla nije u tome da li nečega ima više ili manje, već da li postoji taj savršeni balans između bakterija i gljiva. Bakterije u tlu donose brzinu ili vam pokreću rast, dok gljive donose stabilnost i omogućavaju rod. Biljci su potrebni i jedni i drugi. Problem nastaje tek onda kada je jedan deo ovog sistema potpuno nadvladao drugi. S tim razumevanjem možemo mirno ući u priču. Bakterije su najbrojniji mikroorganizmi u tlu. Njihova osnovna uloga je razgradnja lako dostupne organske materije i oslobađanje hranljivih elemenata koje biljka može brzo da usvoji. Posebno važnu ulogu imaju bakterije koje učestvuju u azotnom ciklusu. Kroz proces amonifikacije, bakterije razlažu organsku materiju i oslobađaju azot u obliku amonijuma. Zatim, kroz nitrifikaciju, druge bakterije pretvaraju isti taj azot u nitrate, koji je oblik azota koji biljke najlakše usvajaju. U nekim sistemima postoje i bakterije koje mogu da vežu azot direktno iz vazduha, ali to je spor i ograničen proces, vezan samo za određene biljne vrste. Zbog ovih procesa u bakterijski aktivnim zemljištima azot postaje brzo i stalno dostupan biljci i to ima jasnu posledicu. Kada biljka ima mnogo lako dostupnog azota, ona ulaže energiju u vegetativni rast, u rast listova i stabljike. Naučno gledano, takva zemljišta karakterišu visok nivo mineralnog, brzo dostupnog azota, zatim ubrzana razgradnja organske materije, ali slabija dugoročna stabilnost strukture tla. U praksi to izgleda ovako. Biljka izgleda bujno, zeleno i snažno, ali ima malo cvetova i jako malo plodova. Važno je naglasiti da ovo ne znači da su bakterije problem. To znači da sistem ima previše brzine, a premalo ravnoteže. I tu dolazimo do gljiva, koji su element koji donosi stabilnost. Gljive u tlu imaju potpuno drugačiju ulogu. One razgrađuju složeniju organsku materiju, ili vam lignin i celulozu, i učestvuju u izgradnji dugoročne strukture tla. Posebno važnu ulogu imaju mikrorizne gljive, koje ulaze u simbiozu sa korenom biljke. U tom odnosu gljive višestruko povećavaju efektivnu površinu korena, omogućavaju bolju dostupnost fosfora, mikroelemenata i vode, a biljke za uzvrat gljivama daju ugljene hidrate dobijene fotosintezom. Naučna istraživanja pokazuju da više od 80% biljnih vrsta u prirodi zavisi od mikrorize za svoj normalan razvoj. Zemljišta bogata gljivama imaju sporiju, ali stabilniju mineralizaciju, otpornije biljke i sigurniji i dugoročniji rod.
jer gljive ne ubrzavaju sistem, one ga stabilizuju. Problem savremenog vrtlarstva čak nije ni u bakterijama ni gljivama, već u tome što gotovo sve što radimo, duboko kopanje, intenzivna mehanička obrada, mineralna đubriva i ostavljanje zemlje bez pokrivača ili gole zemlje, favorizuje bakterije, a istovremeno razara gljivične mreže, poznate kao micelijum. Jednim kopanjem micelijum se prekida, sistem gubi kontinuitet i mora ponovo da se gradi od početka. Zato zemlja posle kopanja deluje lakše i bolja, ali dugoročno postaje nestabilna. Prava suština kvalitetnog i zdravog tla je da tlo nije niti bakterijsko, niti gljivično. Zdravo tlo je uravnoteženo. Bakterije pokreću rast, gljive omogućavaju rod. Ako hranimo samo bakterije ili brzinu, dobijamo bujne biljke bez ploda, a u suprotnom, ako nemamo dovoljno bakterija, lisna masa i sama biljka bit će manje i samim tim neće ni moći da daju dovoljno plodova. Dakle, biljka nije izolovan organizam. Ona je deo sistema koji funkcioniše samo kada su svi njegovi delovi u ravnoteži. Zato pravo pitanje u vrtu nikada nije šta da dodam zemlji. Pravo pitanje je da li u zemlji postoji balans između rasta i stabilnosti. I tu se nalazi pravi odgovor. Sad, kako dobiti to savršeno zdravo tlo? Postoji jedan savršen način kako da napravite najzdraviju zemlju moguću. Ono o čemu se jako malo priča, to je koji je to materijal u prirodi koji mikroorganizmi, bakterije, gliste i sve ono što čini zemlju zdravom obožavaju. Mnogi će reći to je malč, to je seno, ono je sasvim dovoljno. Međutim, seno nije toliko hranljivo kao što je hranljivo drvo. Evo, pogledajte ovde u ovom primjeru ovde, gdje ja držim svoja drva, suva za zimu, kako izgleda biodiverzitet. Pogledajte sami, dakle ovdje imamo jednu pečorku, znači imamo jednu gljivu, otrovnu, halucinogenu, ali nema veze, imamo gljive. I imamo svuda gliste. Dakle, drvo je super materijal, super hrana za mikroorganizme. Drvo treba dodavati u svoje bašti okolo biljaka, dakle u onom delu koji se neće kopati. Ako je, na primjer, ovo jedan gdje ćemo primjera radi posaditi, na primjer, neki paradajz, dovoljno je samo iskopati malu rupu gdje ćemo posaditi i tu biljku paradajza. A ovaj okolni deo ne treba dirati i treba stalno dodavati ostataka drva, naravno, viška iz šume, koji bi trebao da bude okolo same biljke. Pogledajte samo koliko ovdje živosti ima. Dakle, imamo i gliste, imamo i gljivice, imamo sve što zdravoj zemlji treba. Imamo naravno i miris, ne možete sada da pomirišete ovo što ja osjećam, ali to je taj pravi miris šumske zemlje. Dakle, poenta je svake godine dodavati po malo ostataka trulog drveća okolo same sadnice biljke i iznad toga naravno postaviti slamu koja će zadržavati vlagu i naravno štedeti nam vodu, jer leta, kao što i sami vidimo, su sve sušnije i sušnije, sve manje i manje tih letnjih kiša. Dakle, kombinacija drveta, ostataka trulog drveta i sena je ta prava kombinacija koja će zemlju učiniti neverovatno plodnom. Treba naravno voditi računa, ako je godina prilično vlažna i kišna, onda bi trebalo voditi računa da se taj deo provetrava i možda nije loše u kišnim sezonama ponekada malo otvoriti seno kako bi moglo da se osuši preko dana i kako se ne bi stvarale bolesti, jer previše vode takođe može da dovede do različitih oboljenja biljaka. Dakle, suvo drvo je materijal koji je zaista ultimativan materijal
i koji biljkama daje dugogodišnju ishranu i biodiverzitet. Vidite vi koliko tu gliste ima samo zato što je drvo neverovatan materijal koje one obožavaju. Naravno, da bi se ovo sve izvelo, mi moramo da razmišljamo pametno, moramo da razmišljamo dugoročno. Dakle, prvi put treba osmisliti i treba ukloniti sve viškove iz bašte, iz našeg tla. I nakon toga samo dodavati svake godine pomalo. Naravno, vodite računa da to ne budu ogromni komadi drveta, već da drvo bude koliko toliko sitnije kako bi se brže razgradilo. I tako ćemo dobiti savršeno tlo prepuno života.